तृतीय श्रेणी कुनि कुनि पिला माने आज आम ये भिडियो तमको मध्य जो मैंने भी 2025 रे वृत्ति परीक्षा दवापाई जाऊँ तो से जना जना बही 25 टी प्रश्न आम आज भिडियो आलोचना करवा जहाँ तुम वृत्ति परीक्षा बहुत हेल्पफुल रहिबो। तो पिला माने ता पूर्व तुमने जदि यही चैनल नुआ अच्छ ताहले जल्दी जल्दी चैनल टी को प्रथमे सब्सक्राइब कर दियो ता सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियो। तो पिला माने जहाँ फल तुमने प्रत्येक दिन यही गोटे लेखाएं भिडियो पाइपर। तो पिला माने देखिबा बे प्रथम प्रश्न कौन अच्छी। प्रथम प्रश्न पिला माने जल अति ठंडा हेले कौन हुए। जल अति ठंडा हेले कौन होइथाय। ऑप्शन अच्छी बाष्प बरफ तरल गैस। तो पिला माने यार सठिक उत्तर कौन हेबो ना जल अति ठंडा हेले कौन होइथाय पिला माने बरफ होइथाय। तो पिला माने मन रखिबो जल अति ठंडा हेले कौन होइथाय बरफ हेबो। तो माने देखिथिबो जल अत्यधिक ठंडा हेले कौन होइथाय बरफ ही होइथाय। तो माने देखिथिबो फ्रिज रे आमे पानी रखिले अत्यधिक ठंडा हेतु बरफ हो जाय थाय। तार सठिक उत्तर कौन हेबो ना बरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा निम्नलिखित मध्यरु केउंटी निर्जीव नुहे। ऑप्शन अछि टीवी रेडियो कंप्यूटर पतंग। तो पिला माने केउंटी ताहले निर्जीव नुहे ताहले सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन घ पतंग। पतंग निर्जीव नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा रोग परीक्षा करी चिकित्सा करिबा कहार काम अटे। ऑप्शन अछि नर्स डाक्टर कंपाउंडर स्वास्थ्यकर्मी। तो पिला माने रोग परीक्षा करी चिकित्सा करिबा कहार काम होइथाय डाक्तरंगर काम होइथाय। तो सठिक उत्तर हेबो डाक्तर। रोग परीक्षा करी चिकित्सा करिबा हेउछि कहार काम ना डाक्तरंगर। तो पिला माने मन रखिबो बहुत गुडी ऑप्शन देथिबो त माने कंफ्यूजन हे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा खाद्य हजम क्रिया को कौन कहा जाए। खाद्य हजम क्रिया को कौन कहा जाए। ऑप्शन अछि श्वासक्रिया रक्त संचालन स्पंदन परिपाक क्रिया। तो पिला माने खाद्य हजम क्रिया को कौन कहा जाए ना परिपाक क्रिया कहा जाए। मन रखिबो खाद्य हजम क्रिया को परिपाक क्रिया कहा जाए। ऑप्शन घ हेबार सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा केउंटी एक प्राकृतिक पदार्थ। तो पिला माने केउंटी एक प्राकृतिक पदार्थ। ऑप्शन अछि बही घंटा माटी खाता। तो सठिक उत्तर हेबो कोन पिला माने ना माटी। माटी एक प्राकृतिक पदार्थ। तो पिला माने तो माने जानिथिबो एटा कोन प्रकृति रु तयारी होई थाए। बही घंटा खाता ए सब कोन आमे निजे तयारी करथांती। माटी होउची कोन प्रकृति रु तयारी होई थाए सेति पई एटा होउची माटी होउची कोन प्राकृतिक पदार्थ। तो पिला माने मन रखिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने सिंधु सभ्यता केउ सहर रे गढ़ी उठिथिला। ऑप्शन अछि गंडगढ़ हरप्पा दिल्ली जयपुर। तो सठिक उत्तर हेबो पिला माने कोन हरप्पा। सिंधु सभ्यता हरप्पा सहर रे गढ़ी उठिथिला। तो पिला माने मन रखिबो जमा भी भूलिबो नाही। सिंधु सभ्यता हरप्पा सहर रे गढ़ी उठिथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा सकाळु सूर्यंक आड़कू मुह करी ठिया हेले तुमर बाम पट केउ दिग को रहिबो। तो पिला माने तमने जदि सकाळु उठी सूर्यंक आड़कू मुह करी ठिया हबो ताहले तुमर जो बाम पटता ताहले केउ आड़कू हबो पिला माने मने पकाओ निहाती भाबरे तमनकर तमने परीक्षा करिवो उत्तर आड़कू भी हबो हला उत्तर दिग को ही रहिबो। तो ऑप्शन अछि तमनकर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो पिला माने तमने परीक्षा करी देखिबो उत्तर दिग को ही रहिबो हला तुमर बाम पटटा होउची उत्तर आड़कू उत्तर दिग को रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ट्रैफिक छकरे केउ रंगर बत्ती जळिले गाड़ी रहि जाए। तो पिला माने सबुज ऑप्शन अछि नाली हळदिया नारंगी। तो सठिक उत्तर हेबो पिला माने कोन नाली ना ट्रैफिक छकरे नाली रंगर बत्ती जळिले गाड़ी रहि जाए काहे कि ना एहा विपद संकेत देई थाए। तो पिला माने सबुज रंग जळिले कोन होई थाए पिला माने ना तमे निरापद रे आगो को जाई परिबो हला नाली रंग बा नाली बत्ती जळिले तमे जानिबो जे आगो को कोन विपद अछि तो गाड़ी सेथि पई रहि जाए। तो निहाती भाबरे पिला माने मने रखिबो ट्रैफिक छकरे नाली रंगर बत्ती जळिले गाड़ी रहि जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा दमकल केन्द्रर फोन नंबर केते। ऑप्शन अछि 100 108 101 102। तो पिला माने दमकल केन्द्रर फोन नंबर केते
ନା 101 ହେଲା। ମନେ ରଖିବ 108 ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ତମାନେ ଜାଣିଥିବ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 101। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ଡାକଘରେ କ'ଣ ମିଳେ ନାହିଁ? ଡାକଘରେ ତମମାନଙ୍କର କ'ଣ ମିଳେ ପିଲାମାନେ? ଡାକଘରେ ନିହାତି ଭାବରେ ତମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଲଫାଫା ମିଳେ, ଡାକ ଟିକଟ ମିଳିଥାଏ, ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ହେଲା। ଏସବୁ କ'ଣ ଆମେ ଡାକଘରୁ ପାଇଥାଉ। ତାହେଲେ ସେ କହିଛି ଡାକଘରେ କ'ଣ ମିଳେ ନାହିଁ? ଅପସନ ଅଛି ତମମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ, ଔଷଧ, ଲଫାଫା, ଡାକ ଟିକଟ। ତ ପିଲାମାନେ ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ ଆମେ ଡାକଘରୁ ପାଇଥାଉ, ଔଷଧ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଡାକଘରୁ ପାଇନଥାଉ, ଲଫାଫା ମଧ୍ୟ ପାଇଥାଉ, ଡାକ ଟିକଟ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାଉ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ନା ଔଷଧ ହେଲା। ଔଷଧ ଡାକଘରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଠି ତମମାନଙ୍କର ଅପସନ ଅଛି ସରପଞ୍ଚ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ସମିତି ସଭ୍ୟ। ତ ପିଲାମାନେ ଜମା ବି କନଫ୍ୟୁଜନ ହେବ ନାହିଁ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ ହିଁ କୁହାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ସରପଞ୍ଚ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି? ଅପସନ ଅଛି 13ଟି, 27ଟି, 30ଟି, 25ଟି। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ନା 30ଟି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଜିଲ୍ଲା 30ଟି ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ଯଦି ପଚାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କେତୋଟି କହିଥାନ୍ତ? ନା 28ଟି। 28ଟି ରାଜ୍ୟ, 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି? 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଜମା ବି କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଜମା ବି କନଫ୍ୟୁଜନ ହେବ ନାହିଁ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜି ଥିବା ଫଳ? ଅପସନ ଅଛି ଆମ୍ବ, ପଣସ, କଖାରୁ, ଡାଳିମ୍ବ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଆମ୍ବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଅଟେ? ଅପସନ ଅଛି ଧାନ ଗଛ, ଘାସ, ଆମ୍ବ ଗଛ, ଗହମ ଗଛ। ତ ପିଲାମାନେ ସେ କହିଛି କେଉଁଟି ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଅଟେ? ତାହେଲେ ଧାନ ଗଛ ଦେଇଛି, ଘାସ ଦେଇଛି, ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଇଛି, ଗହମ ଗଛ ଦେଇଛି। ତ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଥିବା, ତ ପିଲାମାନେ ଆମ୍ବ ଗଛର ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ମୂଳ ଥାଏ ହେଲା। ଧାନ ଗଛ ହଉ, ଘାସ ହଉ, ଗହମ ଗଛ ଏସବୁ କ'ଣ ଚେରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତମାନେ ଦେଖିଥିବ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚେର ପ୍ରଥମେ ବାହାରେ, ଗଜା ବାହାରେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଅପସନ ଅଛି କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ପୁରୀ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ନା କଟକ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଟାଣ ବା ନରମ କାହାର ଏକ ଗୁଣ? ଅପସନ ଅଛି କାଠ, ଲୁହା, ପଦାର୍ଥ, କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ପଦାର୍ଥ। ଟାଣ ବା ନରମ ପଦାର୍ଥର ଏକ ଗୁଣ ଅଟେ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଟାଣ ବା ନରମ ପଦାର୍ଥର ଏକ ଗୁଣ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନୁହନ୍ତି? ତ ପିଲାମାନେ ଅପସନ ଅଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ବାଘା ଯତୀନ, ଦିলীପ ତିର୍କୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମମାନେ ପଢିଥିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ବାଘା ଯତୀନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ଦିলীପ ତିର୍କୀ ଇଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନୁହନ୍ତି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ପିଲାମାନେ ତମାନେ ପଢିଥିବ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଟନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନୁହନ୍ତି? ଦିলীପ ତିର୍କୀ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଦିলীପ ତିର୍କୀ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନୁହନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଦିନକୁ କେତେ ଥର ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଦରକାର? ଅପସନ ଅଛି ଥରେ, 2 ଥର, 3 ଥର, 4 ଥର। ତ ପିଲାମାନେ ଦିନକୁ କେତେ ଥର ନିହାତି ଭାବରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଦରକାର? 2 ଥର ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମ ଦାନ୍ତ କ'ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ବା ସଫା ମଜବୁତ ରହିବ। ତାହେଲେ ଦିନକୁ 2 ଥର ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ? ତ ପିଲାମାନେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ତ ପିଲାମାନେ ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗ କହିଲେ ଆମେ ଆମ ଦେହର ଯୋଉ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରେ ଦେଖିଥାଉ ତାକୁ ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗ, ଯୋଉ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଭିତରେ ଦେଖିଥାଉ, ଦେହ ଭିତରେ ଆମକୁ ଦେଖା ନଯାଏ, ତାହାକୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଅପସନ ଅଛି ନାକ, କାନ, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ, ଆଖି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ନାକ ଆମେ ବାହ୍ୟରେ ଦେଖିଥାଉ, ବାହାରେ ଦେଖିଥାଉ, କାନକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁ, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ, ଭିତରେ ଥାଏ ଆମ ଦେହର, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନା ହେଲା। ତାହେଲେ ଆଖିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ? ନା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା,
उद्भिद केउ अंगरे श्वासक्रिया करे ऑप्शन होची पत्र कांड मूल चेर तो पिला माने उद्भिद बा गछ केउ अंगरे श्वासक्रिया करि थाए ताहले पत्र हला यार सठिक उत्तर हेबो पत्र पिला माने मन रखिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा आम शरीर रे केते भाग जल अछि तो पिला माने बहुत इंपोर्टेंट अछि बहुत समय रे त मानकर एग्जाम रे मध्ये आसीची आम शरीर रे केते भाग जल अछि ऑप्शन अछि 50 भाग 60 भाग 70 भाग 80 भाग तो सठिक उत्तर कोन हेबो पिला माने 70 भाग आम शरीर रे 70 भाग जल अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन जेपरी बेरी बेरी पाटी सही परी काछु कुंडिया तो पिला माने जेपरी बेरी बेरी पाटी सही परी काछु कुंडिया ऑप्शन अछि तो मानकर गोड़ मुंड चर्म केउटी नुहे तो सठिक उत्तर हेबो चर्म तो पिला माने काछु कुंडिया हेउची एक कोन चर्म जातीय रोग तो माने मने रखिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा निम्नलिखित मध्यरु केउटी प्रतिक्रिया प्रकाश करे नाही तो प्रतिक्रिया पिला माने प्रकाश करे नाही केउठी आमे देखिबा ऑप्शन अछि लाजकुड़ी लता कइछ तेलुगुणी पोको अंटा तो पिला माने लाजकुड़ी लता को तो माने जतबे टेका पकाड़ी थाओ से सेतबे तार प्रतिक्रिया प्रकाश करे कोन हला संकुचित होई जाय थाए से देखिथिबो तो माने सांग सांग झाउली पड़े कइछ पिला माने कइछ को तो माने जदी गोटे टेका पकाड़ीबो से कोन करिवो ना मुंडो को सांगे सांगे निजो खपरी भितरे बसई दबो तेलुगुणी पोको पिला माने तो माने देखिथिबो ताकू टेका पकाले बा कोन आंगुली मारदेले से सांगे सांगे मुड़ी हो जाए देखिथिबो तार मध्य प्रतिक्रिया से प्रकाश करे ताले पिला माने अंटा अंटा को आमे धरिले बा छुइले तार किछि पिला माने प्रतिक्रिया प्रकाश करे नाही ताहले सठिक उत्तर हेबो कोन ना अंटा हैला ताले अंटा प्रतिक्रिया प्रकाश करे नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित प्राणी मानक मध्यरु किए सर्वभूक प्राणी ऑप्शन अछि पारा सुआ हाथी मनिष ताहले पिला माने सठिक उत्तर कोन हेबो मनिष तो पिला माने मने रखिबो मनिष हेउची सर्वभूक प्राणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा केउटी गोटिए उपग्रह तो ऑप्शन अछि पिला माने पृथ्वी सूर्य चंद्र बुध तो पिला माने चंद्र हेउची गोटिए उपग्रह तो माने मने रखिबो बहुत इंपोर्टेंट अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने तमानकर 25 टी प्रश्न सरी जाइछि तो नेक्स्ट वीडियो रे आमे साहित्य रो किछि प्रश्न आमे आलोचना करिबा तो पिला माने तमाने एबेठू प्रैक्टिस करिनियो जहा पडरे तमानको एग्जाम आसले बेसी किछि टेंशन नबाको पड़िबो नाही तो पिला माने तमानको जदि एही वीडियो टी भल लागि थाए ताहाले लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया को जम्मा भी भूलिबनी। थैंक यू।